u bi ban u la u b'a fɔ a kana nin sira masina minɛ ko u m'a faamu de aw lajɛ de b'a to u b'a kɛ n'o tɛ k'aw lagoya tɛ n'i ye mun ye ka Cheikh Sufi Bilali fana dɔgɔya ka jɔ a la i bɛ taa sɔrɔ o fana m'a dɔn de bari hali jɔnw dɔw ma Ala yɛrɛ dɔn olu filila jɔn dɔw ma Ala yɛrɛ faamu olu filila Ala subhanahu wa ta'ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko wa man zayyana lakum su'u amfarahu hasana a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen taasira jugu de masirila olu ɲɛ kɔrɔ ko fɔ u yɛrɛ hakili la k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛ de kan taasira jugu de masirila u ɲɛ kɔrɔ u kɛn bɛ k'u minɛ k'i banban o kan n'i y'u yɛrɛ ɲininka k'u hakili la k'u bɛ tiɲɛ de kan mun de la bari sitanɛ y'u mara sa wa iza khayla lahum la tufsidu fil ard ko ni ko u ma ko aw kana tiɲɛni kɛ dugukolo kɔ kan dɛ k'u b'a fɔ innama nahnu muslimun ko anw ye ɲalikɛlaw de wa n'i y'u ɲininka o don e mun b'a f'u ɲɛna ko a ye tiɲɛli dabila n'i y'u yɛrɛ ɲininka o don olu ye ɲalikɛla ye ka tɛmɛ aw kan mun de la sitanɛ y'u mara sa ni fa donna kunkolo la kunkolotigi bɛ taa kun fɛ ko ni ko k'u kana tiɲɛni kɛ dugukolo kɔ kan k'u b'a fɔ k'olu ye ɲalikɛlaw de olu ye silamɛw de wa olu ye ɲalikɛla de Ala subhanahu wa ta'ala ko cogo di a ko ala innahum humul mufsiduna walakinna yasirun a ko ninnu minnu filɛ nin ye tiɲɛnikɛla si tɛmɛnen tɛ ninnu kan maa fililen si tɛmɛnen tɛ ninnu kan mɛ k'u yɛrɛ de t'a dɔn munna u t'a dɔn sitanɛ y'u mara sa ya rabbal alamina Ala kana sitanɛ se an na ka foyi masira an ɲɛ kɔrɔ mun bɛ an se fili ma Ala ka kɛnɛ in duwawu minnu kɛra bi Ala subhanahu wa ta'ala k'a kɛ sababu ye ka an ka jamana bi kɔlɔlɔ min kɔnɔ a n'a sababu k'a bɛɛ boyi degun mun bɛ an ka jamana min kan a n'a sababu k'a bɛɛ boyi degun mun bɛ jamanaden kan n'o ye maliyɛnw ye a n'a sababu Ala k'a bɛɛ boyi a n'a sababu o ye mun ye n'a y'a sɔrɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala y'a da anw kan k'a da anw yɛrɛ de ka fili kan k'a da an ka filibanciya dɔ de kan k'a da an ka tɔɲɔ dɔ de kan Ala subhanahu wa ta'ala ka tɔɔrɔ ni ani o filew mun banna Ala k'a bɛɛ boyi n'a y'a sɔrɔ degun mun bɛ jamanadenw kan ko fili dɔ de y'a sa anw ma ko an yɛrɛ ka kɛcogo dɔ de y'a sa anw ma k'an ka alakota dɔ de y'a sa anw ma ko lajarabi de b'an kan ya rabbal alamina Ala subhanahu wa ta'ala ka degun mun bɛ jamanadenw kan ani sababu n'o de y'an ka fili ye Ala k'a bɛɛ boyi Ala ka an ka jamana lafiya mɛ an b'a dɔn an b'a a la duwawu min bɛ kɛ nin kɛnɛ nin kɔnɔ a ti bi bari a ma sigi kunfɛ Ala jɔn dɔ de y'a sigi Cheikh Sufi Bilali ibn Ali na Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma degun mun bɛ yen Ala b'a wuli nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛnɛw sigi o a ye wurudi di anw ma yan an ye mun kɛ ka wurudi kɛ ka Ala deli jamana nin ye a ka bon o kosɔn Cheikh Sufi Bilali ne ma n'a ye ko maa b'i jɔnmaya ta ka Cheikh Sufi Bilali sɛgɛrɛ ni Mali nin kɔnɔ ne dabali bi ban mun de la sabu a y'a ni de di jamana nin ma nin man kan ka tɔɔrɔ yan Cheikh Sufi Bilali y'a ni de di jamana nin ma Cheikh Sufi Bilali man kan ka tɔɔrɔ yan mais Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala ka hakili ɲuman di an ma jeli ko la a bɛ jeli mandimi jelitigi la juguya tɛ a bɛ fɛ jeli ka suma de ni mɔgɔ bɛ kɛ jeli ko waati mun na jelitigi bɛ su caman fɔ jelitigi la juguya tɛ a b'a fɛ jeli de ka suma Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala ka an ka jamana ni Ala k'a bɔ Ala ka jamana ni Ala k'a bɔ a bɛ kɔlɔlɔ mun na jamanadenw bɛ kɔlɔlɔ mun na ya Rabbi Ala k'a bɔ an ye nin kuma ninnu sɔrɔ ale yɛrɛ de la Cheikh Sufi Bilali ibn Ali a ka kalan sira kan bari a y'a yira an na a ye mun sɔrɔ a karamɔgɔ nɛ kan a y'a yira an na a ye mun sɔrɔ a ka kira nɛ kan ko
faso kanu ko ye lemaniya dɔ ye ko faso kanu o ye lemaniya dɔ ye o kumana an bɛ dugawu kɛ jamana nin ye ka dugawu kɛ jamanadenw ye ka dugawu kɛ Sheikh Sufi Bilali yɛrɛ ye ya rabbal alamina diɲɛ hɛrɛ ni lahara hɛrɛ ala k'a di a n'a bɔnnaw ma diɲɛ tɔɔrɔ lahara tɔɔrɔ ala ka don n'o cɛ ala k'anw yɛrɛ n'an bɔnnaw balo Sheikh Sufi Bilali n'a bɔnnaw kɔ tiɲɛ kan ala k'a n'an bɔnnaw somayɛlɛma Sheikh Sufi Bilali n'a bɔnnaw kɔ tiɲɛ kan kalandenw a ye waso dɛ ala y'aw sɔn ka da mun kan a bɛ sira dɔ de kan a fɔra ma ko walijuya sira sira caman bɛ yen a bɛɛ bɛ se k'a yɛrɛ lakali bi mais sufiya tasira n'an ko k'an bɛ don yɛrɛ lakali la bi ni ma kunnaja bɛɛ bɛ bɔ i ta la ka don an ta la munna fana y'a sɔrɔ i tɛ tiɲɛ fɛ ka da mun de kan ala subhanahu wa taala yɛrɛ kumakanw a ka kuranɛ kɔnɔ i komi an b'a fɔ cogoya min na ala subhanahu wa taala ko jɔnɲumanba ninnu ka tasira in ma a ko ala ana awliya la khawfun alayhi wala hum yazanun a ko ni ala subhanahu wa taala ka waliyu siran tuma jatigɛ tuma fɛsɛfɛsɛ tuma lahara jɔdo k'u ti ɲininka ni ala y'o nɔgɔya anw ye an ka se k'o sira minɛ cɛba dɔ nɔfɛ ala ye garanti dɔ d'anw ma dɛ baara bɛ anw yɛrɛ de bolo sa an ka an sen banban Sheikh Sufi Bilali kɔni a y'aw cɛsiri hali n'a y'a sɔrɔ a gwanna cogo o cogo hali n'a y'a sɔrɔ a territoire tɔ hali n'a danna miseli sanfɛla fɛ a y'a fɔ an k'an to an k'an sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ maa si kana taa a bɛ faamu de wa n ko n'a gwanna cogo o cogo hali n'a territoire tɔ tora miseli sanfɛla an k'an to k'an sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan maa kana taa dɛ kisi sira de don wasalatu wasalam ala rasulullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الكاتم الناصر الهادي العظيم سابق الخلق نور ورحمة للعالمين ظهور ولا على كان بسببما على كلمة داما أمو بفون إسلام فولي نو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا بي أمي دون كرن كنكا دون مي ni a bɛ tile la n'a bɛ fɔ a ma ko arafa don min ala ka danni na ala ma tile da tile min bonya ka bon ka tɛmɛ bi tile kan n'o ye arafa don tile ye ala ye su da ka su fusaya ni su bɛɛ lajɛlen ye o su in kɛra leilatul qadri su ye ka sɔrɔ ka tilew fana ka fusamanciya belebelebaya ni k'o di arafa don tile ma an bɛ yan o de sababu la arafa don min ni Sheikh Abubakar bɔra ka fusamanciya fɔ arafa don min n'i y'a sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ la n'i ka duwawu jaabira ka bɛn a don ma foyi tɛ yen k'i bɛ min ɲini ala subhanahu wa taala fɛ ko ala to o kɛ ye arafa don min ni silamɛw bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka taga Makan bidon kɛrɛnkɛrɛnnen de kama n'o ye arafa don ye o la a y'a fɔ cogo min an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an ka bɛn ni arafa don ye belebeleba ye ka na an sigi yan nɔ i n'a fɔ minnu taara hiji la olu b'u sigi cogo min na arafa kulu la k'u yɛrɛ kɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ n'a ka gami bɛɛ n'a ka hami bɛɛ n'a a nakun k'a bɛɛ lajɛlen yira daba ma ala la daba ma ala min bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen dilan n'a ti bonya ma n'a ti caya ma ni dɔ ta ti fɔ a kɔ n'a b'i sɔn a bɛɛ lajɛlen ma wa tulo b'a bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen sanga kelen na an fana sigin bɛ ka an ni o yɔrɔ de sanga ni ka hami yira ala subhanahu wa taala la
minnu hamina ko ye nafolo ko ye minnu hamina ko ye den ko ye minnu hamina ko ye muso ko ye minnu hamina ko ye furu ko ye minnu hamina ko ye u ka examen kow ye minnu ni hamina kow ye bana ko ye minnu ta ye kɛnɛya kow ye minnu ta ye u denw ka ɲɛtaa ye minnu ta ye u ka balimaw n'u sinji minnu bɛ jamana wɛrɛw la olu ka papiye ko ye minnu hamina ko ye ka hɛrɛ ɲini ala fɛ ala ma sɔn ka hɛrɛ min d'u ma nin san bɛɛ lajɛlen balo kɔfɛ an farala ɲɔgɔn kan Sheikh Sufi Bilali yɔrɔ sufuw ka misiriba la ka jɛ ka nin hamiw de yira ala subhanahu wa taala la n b'a fɔ aw ye a ka hakilila tigɛ n b'a fɔ aw ye a ka hakilila tigɛ foyi tɛ yira ala la bi nin kɛnɛ in kan Sheikh Sufi Bilali k'ale to an ɲɛma sufuw ka misiriba la senu y'a ko bɛ taa répondeur kan sabula fɛn bɛ yen min ka bon fana ka fara nin bɛɛ bonya kan n'o ye anw kalandenw an ka Sheikh Sufi Bilali sɔrɔ ka nafila jɔ ni an ye an ka k'a kɔfɛ ka tila ka hamiw yira ala la an n'a ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ kalandenw sigilen bɛ cogo min na Sheikh Sufi Bilali fana k'a sigi o cogo kelen in na kalandenw fɛ ka wuridi di n'o ye astafurulayi ye k'an k'o kɛ astafurulayi min don dɔ sahaba dɔ taara se alakira ma ko den ti ale bolo alakira ko a ma k'a ka taa astafurulayi wuridi o kɔfɛ sahaba wɛrɛ sera alakira ma ko gɛlɛya b'ale kan fantanya b'ale kan a ka denbaya balo hami b'a la alakira ko fana ma ko ka taa astafurulayi wuridi o kɔfɛ sahaba wɛrɛ nana alakira sallallahu alaihi wasallam ma ko ale ka foro ko santi ka na ko jiko gɛlɛya b'u ka sumanw la an'u ka forow la alakira sallallahu alaihi wasallam ko fana ma ko taa astafurulayi wuridi o kɛra sahaba minnu ɲɛna u ko alakira ma ya rasulallah ni sahaba kelen o kelen min nana a si mana ni hami kelen ye nka hami kelen o kelen na i ko u ma k'u ka taa astafurulayi wuridi ko yala ko alakira sallallahu alaihi wasallam k'a y'o fɔ ni dalilu jumɛn ye alakira k'u ma ko ala subhanahu wa taala de ko kuranɛ kɔnɔ ko an k'ale ala yafa deli ko n'an y'ale ala yafa deli ko ale ala bɛ hinɛ an na a b'an filɛ n'a ka hinɛ fɛliw ye a bɛ ji n'an ka forow la a b'an sɔn den na ni den min ni den tɛ an bolo a bɛ garisɛgɛ sanumanw di an ma garisɛgɛ banbali ni garisɛgɛ sanuma o masa ye ala subhanahu wa taala min ye o la an y'o astafurulayi kɛ yan dan ti a la an y'a kɛ miliyɔn caman na yan nɔ bi ka bɛn ni arafa don ye o kɔfɛ Sheikh Sufi Bilali a ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah Sheikh Sufi Bilali ko a ma k'o de ye faamakan ye k'o de ye dankɔrɔbakan ye k'o de ye cɛbalenkan ye k'o de ye ala ka cɛbaw ka kan ye ko kira 313 cira n'a ye nabiɲuman 124 cira n'a ye ko la ilaha illallah min k'ale ye alijinɛ konɛga ye ko la ilaha illallah min n'i y'a fɔ n'o y'a sɔrɔ i ye boli 100 sɔn n'o y'a sɔrɔ i ye maa 100 fa ko n'i y'a fɔ ka segin i kɔ ka don ala ka diinɛ na ko tuubikan foyi t'i ye fo n'a kɛra la ilaha illallah muhammadu rasulullah min ye an tilala k'o la ilaha illallah muhammadu rasulullah an y'o camanba fɔ yan la ilaha illallah bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hinɛ bɛ yen ala ka bonyaw bɛ yen ala ka karamaw bɛ yen ala ka makamaw bɛ yen ala ka waliju niw bɛ yen ala ka jɔnɲuman bɛɛ lajɛlen ni bɛ yen sabu kira bɛɛ lajɛlen cira n'a ye nabiɲuman bɛɛ lajɛlen cira n'a ye wa ala ka waliju si ma bonya sɔrɔ n'a ma bɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah kɔnɔ o kɔfɛ a tilala k'a fɔ k'an ka la hawla wala quwwata illa billahi el aliyu el azim k'an k'o fana tugu o la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko la hawla wala quwwata min alakira sallallahu alaihi wasallam ko kamanagan mana kɛ silamɛ na jɔrɔkoba mana kɛ silamɛ na haminakoba mana kɛ silamɛ la o mana kɛ mumini na ko n'i bɛ fɛ a ka wuli ka bɔ i kan ko i ka la hawla wala quwwata illa billahi el aliyu azim k'i k'o fɔ ka caya ko n'i y'o fɔ ko tɔɔrɔ ko fɛn o fɛn b'i kan degun ko fɛn o fɛn b'i kan jɔrɔna ko fɛn o fɛn b'i kan hami gɛlɛn fɛn o fɛn b'i kan ko ale ala subhanahu wa taala b'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ i kan o ye alakira muhammadu mustafa ka kuma ye Sheikh Sufi Bilali a tilala ka an bila k'o la hawla fɔ an b'a ye Sheikh Sufi Bilali ka wajulu bɛɛ daminɛ na a b'a fɔ la hawla wala quwwata illa billahi el aliyu el azim ko foyi tɛ foyi kɛ foyi ye foyi tɛ se ka foyi kɛ foyi ye ko se tɛ foyi ye dabali tɛ foyi ye fo n'a kɛra Allah subhanahu wa taala ye ale min ye koba kɛ ala ye ani bɛɛ faga ala ye
an y'o fana caman kɛ yan o kɔfɛ an sɔlila alakira muhamadul mustafa kan alakira muhamadul mustafa min ni ale de kɛra baba jabali ye n'ale de kɛra kɔba jabali ye n'ale de kɛra kɔgɔjibaw ye nɔrɔ kulɛri caman ye nɔrɔ hakɛ dɔnbali min ni walidu bɛɛ lajɛlen taara i ka bɔlini fa ale de nɔrɔ la maa ti bonya sɔrɔ i ti karama sɔrɔ i tɛ kisi sɔrɔ i tɛ yakuba sɔrɔ i tɛ hɔrɔma sɔrɔ i tɛ daraja sɔrɔ i tɛ makama sɔrɔ i tɛ foyi sɔrɔ n'a ma bɔ alakira muhamadul mustafa min nɔrɔ la Sheikh Abdul Qadir Jelani y'o fɔ an ye Sheikh Sufi Bilali y'o fɔ an ye ko alakira muhamadul mustafa ko danfɛn bɛɛ lajɛlen alijinɛ fara dɔ wɛrɛ kan ko a bɛɛ lajɛlen danna ka bɔ alakira muhamadu de nɔrɔ la alakira muhamadu min ye kadarabatigi ye alakira muhamadu min Sheikh Ahmad Tijani ma bonya sɔrɔ Sheikh Abdul Qadir ma bonya sɔrɔ Sheikh Hamawula ma bonya sɔrɔ fo u y'a sɔrɔ alakira muhamadu min Mustafa min sababuya la n'i y'a ye mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa arafa ka taa hiji ka taa mudalifa ka taa safan marwa boli ka taa alikaba tawafu nin bɛɛ lajɛlen bonya dira alakira muhamadu le bonya kama alakira muhamadu min n'i sɔlila kan siɲɛ kelen ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka siɲɛ 10 n'i sɔlila ka siɲɛ 10 ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka siɲɛ 100 n'i sɔlila ka siɲɛ 100 ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka bada la walima 1000 na 1000 kɔfɛ ala n'a ka mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ sɔli kan sabu danti ala min ka mɛlɛkɛ dala adamaden fɛ o la an b'a dɔn k'a fɔ an ye wurudi minnu kɛ bi a si tɛ kunfɛtɔ wurudiw ye a si tɛ fɛn fu ye a bɛɛ ye kobaw de ye koba minnu ju bɔra kuranɛ kɔnɔ ala subahanahu wa taala kumakan kan ala subahanahu wa taala kumakan na ala k'an bɛ sababa ma ala ka limaniya d'an ma o la bɛɛ lajɛlen k'a ka hamiw siri o la n bɛ fɛn kelen de da wele kelen kan kelen da kalanden bɛɛ ye nin nasugu la n'a fɔra ko i ka bɔ i bɛ taa sɔrɔ kisi kuma dɔ la e ka seli si ma minɛ i ka su si ma minɛ i bɛ taa sɔrɔ i ka jaga si ma minɛ nka i nana ka na seli jɔko kelen pe kɛ ala ka waliju dɔ kɔfɛ o kama ala bɛ yafa i ma fo ka taa se i ni minɛ don ma o la n'a fɔra i ka bɔ sufi kalanden ka kunnangoya tamasiyɛn ye fɛn kelen de ye ni karamɔgɔ ka wele dara n'i ma y'o kɛnɛ kan da la k'a fɔ sitanɛ bɛ ka kulonkɛ k'i la kunnangoya tamasiyɛn tɔw an b'a fɔ ko maa min ɲagara a ka bato la k'o ye kunnangoya tamasiyɛn ye mɛ n'a fɔra ko karamɔgɔ ko ta bilahi kalanden o kalanden e ma y'o kɛnɛ kan e ma y'o la da la ari n'a fɔra ko ala kira ko ta e ti y'o la wa ni karamɔgɔ ka wele dara e ma y'o la diɲɛ sigi in na mun b'a yɛrɛ la ko kiyama ni wele dara ala kira muhamadu fɛ Sheikh Ahmad Tijani fɛ Sheikh Abdul Qadir fɛ ka na se Sheikh Sufi Bilali ma ko wele dara e bɛ y'o la cogo di dalilu jumɛn b'i bolo o la an ka hakili to o yɔrɔ la ni wele dara k'i to baara o baara la i ka bato i ka duwawu i ka mustajabu i ka fɛn bɛɛ sirin bɛ karamɔgɔ de la i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la e b'i bangada wele jaabi k'i jigi da ko n ka seli ma saga mɛ i bɛ taa sɔrɔ n'e kun nana wele in de jaabi i b'o sɔrɔ i b'i bangada wele jaabi kuma dɔ la ko n ka baara yɔrɔ n ka baara kana tiɲɛ he kalandenw an kana ɲina don dɔ tɛmɛna an si kun tɛ foyi la bilahi an bɛɛ y'a sɔrɔ nin ko in de kɔnɔ an bɛɛ y'a sɔrɔ nin ko in de kɔnɔ a fɔra ko dɔw bɛ kɛ faden sago ye a fɔra ko dɔw bɛna siri fadenw na yan a fɔra ko dɔw tɛ kɛ foyi ye nka ala ma sɔn o bɔra da minnu na ala ma sɔn k'o daw datugu fiyewu fo o da kelenw tilala ka na siri o mɔgɔ kelenw na a y'a dɔn ko fɛn dɔ b'an kɔfɛ a y'a dɔn ko fɛn dɔ b'an kɔfɛ fɛn min ni ala bɛ k'a k'an ye o de kama bilahi anw cɛla yan maa joli joli tun bɛ taama sen na fo ka sabaraw fara n'olu bɛ mobiliw kɔnɔ bi maa joli joli tun bɛ taama sen na n'olu kɛra mototigiw ye anw dɔw bɛ yen nɔ an juguw na u bɛɛ taara hiji la mɛ Sheikh Sufi Bilali kɛra sababu ye ka anw joli joli bila ka taa Makan dan t'a la
an ye bonya sɔrɔ a sababu la ka karama sɔrɔ a sababu la ka daraja sɔrɔ a sababu la ka makamaw sɔrɔ a sababu la ala tilala k'an garisɛgɛ a sababuya la anw joli de bɛ yen n'an tun bɛ bɔgɔsoniw kɔnɔ an joli de bɛ yen n'an tun bɛ luwanzeriw de la ni ala nana bonya ni karamaw fo ka se k'an ye an ka etaziw jɔ an yɛrɛ sababuya la he an kana ɲinɛ dɛ an kana ɲinɛ dɛ n'an ɲinɛna anw de bɛ kɛ nimisabaw ye o de la kuma bɛɛ ne b'a fɔ kalandenw ye n ko minnu fatura ko in kɔnɔ n ko walahi olu de y'u ja sabu an mana sigi yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ olu ye nka anw minnu ma taa fɔlɔ anw laban mina kɛ di a dun bɛ daminɛ ni yamaruya sɔsɔ fitinin dɔw de a dun bɛ daminɛ ni welekan bilala n tɛ na de la a dun bɛ daminɛ n bɛ n yɛrɛ bonya baaraw de ma a dun bɛ daminɛ n bɛ n yɛrɛ bonya kɛnɛw kɔnɔna de ma ka taa sɔrɔ i ma kɛ foyi ye ni ko in kɔnɔna tɛ o la ala ka bi bonya d'an ma an ka seko ala k'a mɛn an kɔrɔ ya rabbal alamin ala k'a mɛn an kɔrɔ an bɛna ko dogolen bangelen min b'a la ala k'a nɔgɔya sija ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'o da n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ma ya rabbal alamin ala kana kɛ jugu sago ye a jugu ya rabbi ala ka don duku doni m'u ɲɛna a kɔ ya rabbi ala kana labila ala kana an ka seko labila ya rabbi ala kana labila sija ni kɛnɛya ya rabbi ala k'o da an bɛɛ lajɛlen ma ala ka garisɛgɛ banbali d'a ma ya rabbal alamin ala ka nafolo banbali d'a ma ala ka garisɛgɛ banbali d'a ma n'ala y'a d'a ma ala ka tila ka fonisereya kɔbaw dayɛlɛ a ye a ka hinɛ anw na i n'a fɔ a hinɛna an na kɔrɔlen cogo min i n'a fɔ a bɛ ka hinɛ an na cogo min na kira ni kiratɔ hɔrɔma sallallahu muhammad alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عاشمي المكي المدني وعاله حق قدره ومقداره العظيم سابق الخلق نوره ورحمة للعالمين زهره أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما نينا الله فأقل من يدى أما kene min sigira khaira la ka time khaira la ala mo kera atime amina do kono ka do ba mi no bi ke ma min tlobana arajo la ni bi se do min anve ma min tlobana wal may nyebana television nu na do mina anve amata maka nga ala ya ka dugukolo fere aye bike domi ye dombado jonga fara ɲɔgɔn ka baro tey tulonkɛ tey fo ka bɔ ala wele yɛrɛ dɔrɔn de la bɛɛ ka sigi dama ka ala sɛbɛkɔrɔ wele n'a to a sanumaw ye n'o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'o ye salatu ala nabi ye n'o ye hasbunallahu wa ni'mal wakilu ye n'o ye la hawla wa la quwwata illa billahi lalil azim ye balma silamɛw bɛɛ lajɛrɛlen ka kɛ seere ye k'a fɔ alahu subhanahu wa ta'ala a ma jɔn si tɔɲɔ wa a tɛna an kelen kelen si tɔɲɔ ka sababu kɛ mun de ye siga si tɛ a la anw kelen kelen bɛɛ lajɛrɛlen don dɔ n'an ye kisi sɔrɔ an t'a fɔ ayiwa an b'a fɔ ala a barika wani kisi an kelen kelen fɛn fɛn jɛ an tɛna Allah subhanahu wa ta'ala jalaki bawo bana pew ala ye denw di an ma a ye cɛw di an ma a ye sangaw di an ma a ye wale bɛɛ di an ma an ka micro régler sa a bɛ taa sigi dɔrɔn k'a k'a la ten yan
ala k'an bɛn sababa ma sallallahu alaihi wasallam badenw ala k'an bɛn sababa ma o la Allah subhanahu wa ta'ala jɔn tɛ se ka jalaki k'a fɔ ko nin sanga in na anw ye dekun sɔrɔ o dekun in an b'a taara k'a da Allah subhanahu wa ta'ala de kan a tɛ se ka da Allah subhanahu wa ta'ala kan bawo ala ye sira jɛma jira jɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen na o tumana bi ye arafa ye arafa yɛrɛ ye mun de ye arafa hiji baaraw la gɛlɛman dɔ de don ala ka ciba n'o ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale y'i kanto ko hiji bi bɛn don min ma a fɔra o don de ma ko arafa alakira muhammadu mustafa sallallahu alaihi wasallam a ko a ka kumakan sanumanw la a ko hajju rafa ko a k'a dɔn hiji min ni jɔnw b'a kɛ arafa de don wa hiji dun ye silamɛya jɔsen 5nan de ni ala y'a nɔgɔya cɛ o cɛ ye walima k'a nɔgɔya muso o muso ma i kan ka taa hiji la o hiji se n'a nafolo b'i kunna a kɛnɛya b'i la a ka kan i ka taa hiji kɛ ni ala y'a se kɛ jɔn fɛn o fɛn o tɛmɛnen kɔfɛ hiji mun b'a jira ko maa ye hiji kɛ an filɛ o don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de la hiji baara ka ca mɔgɔ minnu ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka taa maka olu b'a kalama minnu bɛ yan n'olu ma taa maka an bɛ ala deli ala ka makan ta nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye k'u ɲɛ da medine kan ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye ala ka n'an si faga ni ala ma maa min ɲɛ da makan kan ani ala ma mɔgɔ min ɲɛ da madina kan ya rabbi ala k'o nɔgɔya kelen kelen bɛɛ ye bawo makan ye dugu ye ni ala yɛrɛ kun ma taali wajibiya silamɛya kun kan ka makan taga wajibiya k'a don a ka hakɛw la n b'o fɔ mun de fɛ makan yɛrɛ ala y'a kɛ dugu barikama ye ala ye makan kɛ dugu belebele ye nka ne yɛrɛ sufi bilali ɲɛ bɔra yɔrɔ min fɛ o de ye madina ye madina allahu subhanahu wa ta'ala ye ni donna madina dugu kɔnɔ silamɛw ni bɔra madina f'i ka tila ka segin madina tuguni i ti madina ɲɔgɔnna wɛrɛ ye i t'a tamasiyɛn ye fɛn wɛrɛ la i ti don a dugu la a dugu wɛrɛ tɛ yen a kɛcogoya wɛrɛ tɛ yen fo n'a bɔra madina yɛrɛ la kira faso ye makan de ye o ye allah subhanahu wa ta'ala ye o bonya kɛ maka ye n'an taara hiji la an bɛ dɔ kɛ maka an bɛ dɔ kɛ mudelifa an bɛ dɔ kɛ mina dɔ bɛ kɛ arafa dɔ bɛ kɛ madina yɛrɛ nka o madina ta u y'a tigɛ ka bɔ hiji baaraw la nka maa min ye muhamadu kanu ala ye muhamadu min bonya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o muhamadu dalen don yɔrɔ min na n'i taar'i ɲɛ da o yɔrɔ kan madinaka minnu ye alakira bisimila ni silamɛya y'a ka bonya n'a ka kɔrɔta n'a ka se sɔrɔ wallahi hali sini hinɛ na madina ɲɔgɔnna tɛ yen bonya bɛ hali madina sɛ la madina sɛ bonya b'a kan taksimani n'a ka taksimaniya bɛɛ a bɛ jɔn bɛɛ a bɛ maa bonya taksi b'i jɔ senama yera ɲɛfɛ a b'i jɔ i ni bonya i ka tɛmɛ i m'o ye dugu si la ko dɔgɔlima t'a la bonya ni karama kɔnɔ min bɛ madina bɔ madina ka di de wa madina sumalen de wa madina ka timi de wa madinakaw bɛ mɔgɔw bonya wa karama de bɛ madina wa nɔrɔ de kɛmɛ ka mɔgɔw dusu mafa wa wallahi n'i ye nin fɛn fɛn fɔ a ka jugu nin bɛɛ ye madina kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a dalen do ka masumaya diɲɛ bɛɛ bɛ sɔngɔ wa diɲɛ bɛɛ bɛ alakira min sɔrɔ a dayɔrɔ la o ciba sallallahu alaihi wasallam bi ye kɛnɛ ye o ka kɛnɛ don n'a fɔra a ma ko arafa yɛrɛ ye jumɛn ye ko an ka taa arafa kulu la arafa kulu arafa don silamɛ fɛn fɛn nana hiji la a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ madina mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ maka mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ
nga mina sigi la hijide bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ mina arafa sigi la hijide bɛɛ bi kɛ arafa ka bɛn ni bi lazara ye n'o sera o y'a bannen o ye silamɛya ka bonya min b'a la o ye silamɛya ka kelenya ye o ye k'a yira k'a fɔ silamɛya a ma tubabu kusaya ni bɔbɔ ye a ma bɔbɔ kusaya ni miyanka ye a ma miyanka kusaya ni suraka ye wa a ma farafin kusaya ni farajɛ ye a ma farajɛ kusaya ni farafin ye o bɛ sabati bi de walahi n'i sera mina n'i sera mudelifa n'i sera ayiwa arafa i bɛna ye k'a fɔ bɛɛ bɛ finijɛ la wa bɛɛ lajɛlen fini don cogo ye kelen ye bɛɛ bɛ kɛnɛ kelen de kan faamaya t'o la fandanya t'o la tubabuya t'o la arabuya t'o la n ye farafin ye o t'o la n ye setigi ye o t'o la aw bɛɛ dama ka kan ala subhanahu wa taala bolo o don kelen de la kira mandenw ni ala kira mandenw ye bi de mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛ minnu ko n'i ye adamaden dilan yɛrɛdɔnbali don a bɛna fili ma u bɛ n'i kota wa o arafa de ye bi ye ala bɛ waso mɛlɛkɛw la ni bi de o y'a sɔrɔ silamɛ farala ni i kɔni b'o kɛnɛ in kan n'o banna de sa a bɛ f'i ma aja walima laji o ye hiji de minɛnen ye n t'a dɔn n'i ye n ka kuma faamu o ye kɛlen de ka hiji kɛ nka hiji minɛni o bɛ fara alahu subhanahu wa ta'ala la wa jɔn min n'i ka hiji minɛna ala bɛ yafa i jurumu ma ala ma yafara an jurumu ma o de kama arafa don bonya min b'a la nin y'o fitinin de silamɛw bɛ ɲɔgɔn ye ka bɔ diɲɛ fantan ni naani bɛɛ fɛ n'i hakili la k'i kelen don n'i taara ni bana o bana ye i bɛna sɔrɔ dɔ bɛ na n'a ka bana ye i bɛ ɲinɛ i ta kɔ o de ye arafa don ye arafa yɛrɛ ye kulu de ye u b'a fɔ a ma ko arafa kulu mɛ arafa kulu ye arafa tɔgɔ de y'a dara kulu la n'o tɛ a kulu tɔgɔ ye ko jabal rahma jabal rahma a bɛ fɔ ko ala ka hinɛ kulu o de bɛ mɔgɔ bɛ yɛlɛ o de kan n'o ye jabal rahma ye o jabal rahma ye o sanfɛla in de la hijidenw bɛ yɛlɛ jifidenw b'u jɔ a n'a kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen la bi hijiden ka ca k'a ta kulu sanfɛ ka na kulu kɛrɛfɛla bɛɛ la o bɛɛ lajɛlen b'a a hukumu kɔnɔna na ni maa min sera ka yɛlɛ kulu kan walima yɔrɔw bɛ yen n'i ma bɔ o kɔnɔna na i bɛ arafa kɔnɔna na a bɛ faamuya o jabal rahma ye hinɛ kulu makari kulu dɔwjaabi kulu mustajabu kulu ala bɛ nin bɛɛ dayɛlɛ bi o de kama bi sun ye sunna ye alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ko ni maa min sɔnna ka bi sun ni maa min sera ka bi sun ala bɛ sɔn k'i jurumu yafa i ye min kɛ ɲinɛn bɛɛ kɔnɔ wa ala bɛ sɔn k'i jurumu bɛɛ yafa san wɛrɛ i bɛna min yɛrɛ fana kɛ o bɛ kɛ ka bɛn ni bi ye ka san 2 jurumu ka yafa i ye maa min sunna n'a sun minɛn'i ye ala b'o kɛ arafa bonya kosɔn o de kama n'a sera a bɛ fɔ a y'a sɔn minɛ kuma na nin hukumu kɔnɔ dɔ b'a ye ale tɛna sun wa dɔ yɛrɛ bɛ a ye nin kuma in mɛn kuma min na ayiwa a nege donna na hali n kun ka bi sun paw a ma bi sun sariya bɛ mun jate minɛ o la wa dɔ yɛrɛ y'a kanu n ka bi sun nka darula de bɛ n na i y'a kanu min kɛ ni dɛsɛ de ye bali ka sun i b'o baraji sɔrɔ wa i ka sunbaw kan ka bonya min sɔrɔ ala b'o d'o ma ba ala ye hinɛ masa de a filanan maa min ko ala ne yɛrɛ kuma nin bɛ n ko hali ne tun bɛ sun ni n y'a dɔn o tigi y'o nimisa min kɛ ala bɛ sɔn k'o duwawu jaabi o waati kelen a ye ninnu sɔn baraji ni jurumu yafa min na o san 2 ala bɛ sɔn k'o d'i ma bawo hinɛ masa de don an baden silamɛw bi ye arafa ye don ye min bɛ kuncɛli kɛ hiji koɲɛw la o tuma na n'u banna u bɛ segin ka na mina sigi de kɛ o dafa de ye anw fɛ o bɛ bɛn seli ma n'o ye sini ye an b'a fɔ o ma ko seliba dɔw ko sagajugu ka seli mana b'o fana na misaliya b'o fana na sagajigi nana cogo min na ani sagajigi kan ka kɛ cogo min na o de kama an k'an janto fɛn dɔw la silamɛw min an b'a la ka dan sago an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa min ni ala y'i kɔli ala ma k'i ma wajibi ye dɛ n'i m'a sɔrɔ wajibi tɛ diyagoya tɛ a sɛbɛn maa min ye bɛ lahiya de faga mɛ n'a se t'i ye ala ma k'i ma wajibi ye n'a kɛra can minisiri ka so a kan ka kɛ can plantɔn yɛrɛ ka so a don minisiri ka sogo la kɔni fo n'a sɔrɔ silamɛ tɛ n'a fɔra can tulubilen la can président de la république ka daga kɔnɔ
o dongele akanga ka fon chan kuna to ke fana ka daga kono min te barala setaye o chogo kele la président ka sogola ala o de wajibe o islamaya de islamo bi nyogon deme bi islamo bi nyogon deme sogola maintenant c'était etara ala fitrin waliya etara iyera emi yera don ko ala sogo tene bolo masaga jigi soro abike molo lebu ye yera jira ko de kundo e ka saga soro adabo le kunye yera ko de ya adabo kunye yera jira ko o mi ala ka hake de do ni sogo ko do fali mambo ni saga ya fali damandi ni saga yo sogo ko tew ala ka hake do de do wulu bi fere ya amambo ni bagoro do ya sogo ko te ala ka hakaw do don balmaw na nya famuya anga to Allah subhanahu wa ta'ala ko nga dutigi minu nye sagasa ki nyema dai do ake tafe wol me ko raga tafe net ko raga ne do ni mizan o ka bo ne che figanda imbu ya ka temano ka e bala ka sai do ni de way bala ka sala de demi saka jigi ta ko ameta saka jigu compare resigile ay tana ne tan yona tanga quartier be ala mo tika la hiala dem se on bala ka saka jigu ka yera jirai on ta ka boni nunun tai on ta bi se nunun tala hey slahiya manga ka doni ndai vede hotel la ya ko ida ta bi se ni na ta warabasa ngobi fere oto mishi kunwa keleka ko tede nafulo be nguna tede chew ni sebiye ka teme beka iti garabali saga besa ka ni mola saga jigi kwaleza de ba yira ko ebi se fe belawa saga jigi kwaleza de ba yira ka fo sebeye wa mbur foite note iti bongo ko saga besa ka segu tabesa ka ni o de sei mbado kofe anga njantoni na juru kata tsega juru min sara yera ba don tsega sara kata ko mina bagansa mina finisa selila ala ka wajibi tede islamo anga dan ala e degu minun ala e doni min da an kuna na mi sakoro o de antai me anti se doni min kono we Allah subhanahu wa ta'ala tay ambo sega Allah subhanahu wa ta'ala ayere de ma ka kuma inda tuguni muye kamini kuno ambalma ke doye nyiningali fla kenena ayne nyininga ako sufiya ye jumenye islamia ye jumenye ne ya nyininga nya jabi ama foko islamia danvaralle lo kabo sufiya la ama fo sufiya danvaralle lo kabo islamia la ngami min voye silamo ye jamakulu ye minu mi saka do aljina kono o be bara fana ke ka aljina soro o kala nyini fana ka do aljina na ngo abe fo o ma ko muslimu o islamo ye akoma ko sufidu ango ma minu nga wuli ka jonu ka chesiri oyo mina fuka ala soro aljina nyinimba ani ala soro ba ala nyinimba o kofe ne nana siganga puma yenye mivo se ne chenyinga itara kala jumena ebi mumbarake doni jumen bila famu jumen bila parce que soufia korot se ka fo ma nyena ma mi niti à niveau dans sur l'échelle du savoir mo mi aye dugu minke aye jamana minke aye commune famuya ni masako benya don atigi bolo kuma do la ni ku bi soufia korofo aye iba doya walma fe ya nani walma yere bina joy fe ko la walma bini bo dina yere la pew o kama be fo ma mi ye fika tigi niveau don a niveau e jume adjo kundama aka famu hakela ala ka akili nyuma ndama ala ka sawnyuma kai ala man kuna jara a segera tuguni kanen nyininga ko ala soro sira o ye jume nye
alijinɛ sɔrɔ sira fana ye o ye jumɛn ye bon ne kɔni o yɔrɔ la sisan ni ne ko a ma alijinɛ sɔrɔ sira ye silamɛya ye ala sɔrɔ sira ye sufiya ye n bɛna kuma gɛlɛya tuguni n ye kuma surumani min d'a ma aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka min faamuya n ko a ma sisan ni maa nana bɛn i kan k'i tɔɲɔ dɔ nana bi i kan k'i tɔɲɔ a sen jɛlen don a bolo jɛlen don i tɔɲɔna a sen jɛlen don a bolo jɛlen don i b'o faamuya wa kana bɛn i kan k'i tɔɲɔ kɛnɛjɛla kan masalan a nan'i sigilen sɔrɔ i ma finga la i ma jɛ k'a la a nana f'i ma ko Daramani ne ma f'i kana sigi yan wa i ko ne tɛ Daramani ye a y'a tigɛ i tulo kɔrɔ ko Daramani wuli ka bɔ yan yɔrɔ a y'i tɔɲɔ dɛ e tɛ Dara ye a y'i ɲininka ko i ko i t'i Dara ye o bɛɛ kɔfɛ a y'a tigɛ i tulo kɔrɔ ko Dara wuli ka bɔ nin yɔrɔ in na nin t'i sigi yɔrɔ ye a bɛ fɔ o ma o tigilamaa y'i tɔɲɔ o la sisan n'i bɛ fɛ ka taa alijinɛ na i bɛ wuli k'a fɔ a ye Isaka ne m'a fɔ n tɛ Dara ye wa i yɛrɛ b'a tigɛ a tulo kɔrɔ siɲɛ kelen a bɛ taa a ka sira fɛ i bɛ taa i ka sira fɛ n'o ma bɔ n'a y'a tigɛ tulo kɔrɔ i b'a tigɛ a tulo kɔrɔ n'a y'a tigɛ tulo kɔrɔ i b'a tigɛ a tulo kɔrɔ o tɛ a m'a tɛgɛ jan ta k'a kɛ tɛgɛ ya k'a tigɛ i kunna wa n'i ka tɛgɛ n'a gɔnna ɲɔgɔn na n'a y'a bolo kuru k'a don i la i yɛrɛ b'i bolo kuru i b'a don a la siɲɛ kelen a y'a don i la kelen i yɛrɛ y'i bolo kuru i y'a don a la kelen a y'a don i la fila i y'a don a la fila a y'a ye bolo kuru tiɲɛna a y'a sen k'i kunna paa i yɛrɛ i kini a kilize i yɛrɛ b'i kilize k'a kunna paa donc i y'i ka hakɛw de sara a ye min k'i la i y'o sara n'i y'o faamu a ko a y'o faamu n ko nka a nana se cɛ ma a ko e tɔgɔ ye Daramani yan wuli ka bɔ a y'a da a tulo kɔrɔ a ko karisa ne tɛ Daramani ye a wulila ka bɔ yen a ma fɛn fɔ ka tila ka taa fɔ Ala ye nin cɛ in ye ne tɔɲɔ de ye nka Ala ne yafara a ma i yɛrɛ ka yafa a ma o de ye sufi ye a bɛ faamuya wa o de ye sufi ye min b'a fɔ karisa ne dun tɛ Daramani ye dɛ nka a wulila ka bɔ yen a tilala ka taa fɔ Ala ye n'i ye ne tɔɲɔ nka Ala ne yafara a ma n y'a ɲini Ala e yɛrɛ Ala fɛ i ka yafa nin ma o de ye sufi ye o tuma na nin de ye sufiya kɔrɔ Ala sɔrɔ kɔrɔ ani alijinɛ sɔrɔ kɔrɔ wasabikuna sabikuna ulaika almukarabuna fi jannatil nayim Ala yɛrɛ de ko ten o wa kuntum azwajan salasa a ko jamakulu lahara u bɛ tila saba de kininbolo mɔgɔw alijinɛ kɔnɔdenw numanbolo mɔgɔw jahanama kɔnɔdenw wasabikuna sabikuna almukarabuna minnu ka surun Ala la wa alijinɛ kɔnɔ don bɛ yen mɔgɔ bɛ ɲinɛ alijinɛ kɔnɔ pewu o ye jumɛn ye don min na mɔgɔ bɛ Ala yɛrɛ ye alijinɛ kɔnɔ don bɛ Ala ye don min na o bɛ ɲinɛ alijinɛ kɔ o don o tuma na Ala k'an bɛ sababa ma Ala ka limaniya d'an ma salli ala Mustafa n badenw an b'a bi ta ɲɔngiri ni nin ye ni Ala ye sini seli kɛnɛ jara an na ni min sɔrɔla an nɛnkun kan an b'olu ci Lazara sera ni kun ye hakililajigi dɔɔni ye Arafa la k'a fɔ Arafa yafa kɛnɛ don wa an b'a awawu an'an fa Adam olu ye ɲɔgɔn ye Ala sɔnna ka yafa k'u ka tuubi minɛ nin kɛnɛ in ka bɛn ni nin kɛnɛ in ye kabini nin kalo in tile fɔlɔ Ala yafara an fa Adama ma kabini nin kalo in tile fɔlɔ o tuma na nin kalo in tile 10 a tile kelen o kelen ni waati tun b'an bolo an bɛ mudija 10 de fɔ a tile kelen kelen bɛɛ la tile 10 tile fɔlɔ mudija 10 tile filanan mudija 10 tile sabanan mudija 10 Ala ye mudija kabako minnu kɛ ka bɛn ni tile fɔlɔ ye ka bɛn ni tile filanan ye ka bɛn ni sabanan ye ila ashara o la silamɛw nin ye donba de ye an bolo a ka kan an k'an majigin an minnu ye furumusow ye ka yafa an furumusow ma an furukɛw ma
an minnu ye cɛw ye ka yafa an furumusow ma an maa minnu ka yafa an wolodenw ma den minnu kɛlen dɔ ka mansaw degun k'u danbew b'u la ka tɔgɔtiɲɛw s'u ma olu kan ka k'u miiri bi ka sɛbɛ sira ta ka ala dɔn sira ta ka ala sira ta k'a fɔ ko don bɛ yen don min bɛ bi kɔfɛ nin kan ka kɛ bi an ka taasi an ka banabaatɔw la kɛrɛnkɛrɛnma kalifa adekɛni a fari a degunnen don an bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya da n'a ma n'i ma kalifa adekɛni ye kabini don min na a ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka sufiya minɛ ta sufi bilali nɔfɛ i ti nin kelen bɔ k'i ti kalifa adekɛni ye o ye kelen i ti nin kelen ye k'i ti kalifa talibi ye i ti nin kelen ye maa damadɔw bɛ yen k'i bɛ fɔ olu kɔ nin kɛnɛ in kan hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala ka barika da n'u la an k'an ka ŋaniyaw siri k'a di ala ma ni lazara seli banna an bɛna bɔ ka sɔrɔ ka fatiha ta an ka taa lazara seli misiri kɔnɔ inshallah haza akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin